Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, espero que estén muy bien. Rapidito, gente, mira, estoy emocionadísimo. Muchísimas gracias para los que están suscritos. Si no estás suscrito, quédate un rato. Capaz te gusta, suscríbete, es gratis. Dejen su me gusta que ayude un montón. Coméntenme de dónde me están viendo, qué tal les parece el juego. Nada, yo lo voy poniendo de una vez. ¿Estamos listos para nuestro primer día de clases o qué? Yo sí. Yo sí porque casualmente fui a hacer cafecillo, porque si no, mira, no comienza el día, gente. A ver. Encuent- encuentra tu sala común. Loco. No, loco. No, no, no. Mira, estos son obviamente los dormitorios. Vamos para arriba primero. Now, which way is the common room? Sí, que yo sé que está para abajo, pero... quiero explorar. Lo siento. Más dormitorios. Bueno. ¡Oh, puta! ¡Que me asustaste! Mira, 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 qué bonito, loco. Dime que... pero es que esto es hermoso. Sinceramente, esto es un sueño hecho realidad. Loca, que te vas a caer. Vamos para allá a poner orden en esta vaina. Cofre. ¿Cómo que cerradura? Tengo que aprenderme a los Ahora, ¿verdad? Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. ¿Y esto? Bueno, ya más adelante hay... o sea, apenas está comenzando. Calma, calma, calma. Never you'll do anything for a thrill. The professor could arrive any moment. Que se vuelven locos hablando. Niña. Nellie will do anything for a That girl thrill. thinks she can get away with Get anything. down. A professor could arrive any Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. No sé. Cuando te rompas una pata, tú me dices si eras seguro. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, Oh, no. without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? ¿Qué no la tiramos? ¿Es sobra de? No, vamos a decirle después cierto. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling. Nada que no pudiésemos manejar. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. A ver, ¿cómo se llama? Nelly. Después se me va a olvidar, soy malísimo con los nombres. ¿Qué dice la gente sobre mis viajes aquí? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Ya We're somos trapped famosetes, pues. fast at Hogwarts. No al nivel de take it you're Harry, not afraid pero of somos heights. famosetes, pues. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all Pero the tú qué eres, strange un gato, hallways and niña. rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Mira, ahí va otra vez. Pero, niña. Calma. Preséntate con Cressida. Y preséntate What con did I do Garrett. wrong this time? Garrett.
I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Mira, gente, lo siento, o sea, pierde mucho si le quitas ese acento británico Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're al juego. Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Voy a tratar de ser buena gente, Don't worry. porque la casa en la que estoy me lo pide que sea así. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. No, nada, tampoco seamos unos cabrones en la vida. O sea, la niña está ahí intentándolo, loco. Vas a preguntarle qué tan difícil es lanzar hechizos no verbales. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. La mayoría de los alumnos saben lanzar hechizos sin hablar. Do most Yo creo que no, students know loco. how to cast No. non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Está bien. Te deseo suerte. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Cressida Bloom. ¿Dónde está Garrett? Tú toquetea. Toquetea todo lo que veas. A ver. Joder, que tomamos té, loco. Ya comenzamos el día, ¿ves? Lo que pasa para ellos es el té. Para mí es el café. Y ahora que ya tomamos el té, pues... Ay, te comes una galletita. ¿Quién eres tú? Ay, mira, otro Weasley, loco. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A Estaba. friend of Professor Fig's. Se llamaba. Oh, Se lo didn't mean to merendaron. pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Tampoco es que haya muchos Weasley, ¿no? Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to Así be serás, honest. cabrón. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. ¿Qué tienes en la Are you taza? having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer No, and a igualito. Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Un gusto Well, it was conocerte, nice locote. meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. You wouldn't have an extra quill I could borrow, would you? ¿A ti qué te pasa? ¿Estás bien? Te veo como un poco distraído.
Vámonos, vámonos, vámonos. Dejemos de hacer el tonto, ya. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Por I've been supuesto. dreaming of this day for a long time. Así tal Can't cual. believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your Los putos timos. OWLs at the end of the year. OWL. Sí. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ¡Fantasma! Ese Nick casi decapitado, ¿verdad? Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You'll Nuestra be guía de able to take quest. full advantage ¿No? of this exceptionally valuable resource. Qué conveniente es la magia, loco. O sea, What do you mean it will keep track of no what necesitas I'm learning? mochila ni nada. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Vamos, pues. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. No, si yo empiezo a correr, no creo que la señora empiece a correr, ¿no? The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Gente, en la atracción en Universal, tú llegas a una parte donde ves las pinturas y se mueven y todo, o sea, recoge las páginas de la guía. ¿Qué le tiró? ¿Un rebelio o qué? Retrato de Barufio. Páginas de la guía. Este retrato plasma al mago Barufio, famoso por ser el creador del elixir cerebral, y como un ejemplo de lo que sucede cuando los encantamientos no se dicen bien. Una vez pronunció una S en lugar de una F y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho. Joder, Barufio. Coño. Desbloqueaste un desafío de la guía de campo. Aquí se muestra tu progreso en los desafíos. Mira, estoy igual que Barufio. Los desafíos de la guía de campo son la única forma de ganar puntos de experiencia o XP. XP, de toda la vida. Este es tu nivel mágico. La experiencia se consigue de los desafíos y aumenta tu nivel y poder. Ok. Tu guía de campo registra el progreso de tu desafío actual. Ve al menú de desafíos para continuar. ¿Qué cantidad de cosas estoy viendo que tiene el juego, gente? Al recoger tu primera página de la guía se desbloquea una nueva categoría de desafíos. Los nuevos desafíos que desbloquees durante tu aventura aparecerán aquí. Selecciona las páginas de la guía de campo para continuar. ¿Qué me dan? Recompensa apariencia de equipo. Lentes formales de Hogwarts. Reclama las recompensas en el menú de desafíos. Vuelve a menudo para recolectar las que hayas desbloqueado. Mira que esto la revisaré una vez a la cuaresma y nos forramos en recompensas. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Mira, gatete, gatete. Lo puedo acariciar, ¿verdad? Uf, mira.
10 de 10 el juego solo por esto. No, 10 de 10. No time to waste. You've classes to attend. Calle, señora. Estoy acariciando al gato. Prioridades en la vida, ¿ok? Qué hermoso, loco, el castillo, todo, o sea... Y eso que no hemos visto nada. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around in a Mira, los shotgun. polvos flu. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Descubriste un punto de viaje. Ah, son viajes rápidos. Eso es lo que está allá en, digamos, en la sala común de Gryffindor. Claro. Para que no te eches la pateada entera por el castillo cada vez que quieras ir a un sitio. Descubriste un punto de viaje rápido de llama Flu. Puedes abrir el mapa en cualquier momento para viajar rápido a cualquier llama Flu descubierta. Loco, mira, pero es que esto es gigante. Hogwarts se divide en dos áreas principales. Mira el campo de Quidditch. Se divide en dos áreas principales. El lado izquierdo del mapa es donde viven los estudiantes y profesores, e incluye el gran comedor y las salas comunes de las casas. Selecciona la región de la ala sur para continuar esto, ¿o qué? En vista de que puedes ver las llamas flu que se encuentran disponibles en esa región, las llamas flu verdes corresponden a las llamas que descubriste, incluyendo la de la sala común de tu casa. Las grises, obviamente, pues las que tenemos por descubrir. A la derecha del mapa es donde encontrarás los puntos de interés académicos, incluyendo la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. Selecciona la región del anexo de la biblioteca para continuar. Pero tenemos ahí. La profesora Weasley desbloqueó las llamas flu del vestíbulo central para ti. Usa el stick derecho para viajar rápido a las llamas flu del vestíbulo central. Y con cuadrado. Nos vamos para acá, ¿no? Perfecto. Mira, todo juego de mundo abierto tiene que tener viaje rápido. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Pero le viene como anillo al dedo lo de los polvos flu y el viaje rápido. O You sea, can get está almost logradísimo. anywhere in the castle quickly from Central Hall. Mira esto. Always something happening here. It's the heart of the hive. Mira que Our voy a llorar y King's todo. Station, so to speak. Ya va, déjame admirar esto un segundo. That should be all for now. You'll be expected to attend Okay, both chao, chao, chao. charms Shoo, shoo. and defense Déjame against the explorar. dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible. Ay, y to vamos replace para... the supplies Claro, you claro, lost on vamos the a way buscar here. nuestra varita. Me interesa encantamientos. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Bueno, vamos a preguntárselo, pues. Así Can you tal cual, tell me defensa more contra about las the artes Defense oscuras. Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Pero, A ay, hijo mastery mío, of ¿qué defense pregunta es against esa? the ¿Tú eres dark tonto? ¿Qué? arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Bueno, vamos a preguntarlo, pero es el pueblito que está al mentioned lado. Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Una You will also, lechuza. I imagine, enjoy many a butterbeer Que vamos there a with tener un friends gato. in No, due course. lechuza. ¿Qué coño de gato, chico? Yo quiero una lechuza. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, O hacemos la de your Neville y professors nos agree to buscamos un create sapo, additional una rana. assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time.
Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig O succeeded hacemos in la de at Ron y least nos showing llevamos you una the rata, pero basics. es que... You did, Professor. He's Puto been cola gusano. terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... No deberíamos I shouldn't decirle, say ¿no? more. ¿Qué te pasa? Exploring El bocazas, ruins? pues. Well, I presume Professor Pero confío Fig has his en ella. reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic. Somos it buenísimos, loco. Eso es lo que quiere decir Well, el I'm just profesor. glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Coño, pero Very es well. como que claro, está Enough como chit-chat. lógico, ¿no? I need to get to class myself. Might I Que rely on you, el Professor dragón Fig, es to del explain duende the este. details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Bueno. Yes, Chao, Professor. chao, pues. Chao. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those. Vamos supplies. rápido para las clases para ir a Hogsmeade de una vez. Profesor Fig, hablamos. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more Esto es típico, ¿no? O sea, es el flexibility principio with del your juego, time diálogos than para she would regalar. approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. A ver. Puedes rastrear misiones disponibles desde el mapa. Abrir mapa. El icono este representa las misiones principales. Completar, perdón. Hará avanzar la historia y desbloqueará nuevas funciones y te otorgará experiencia. Algunas misiones están bloqueadas por requerimientos de hechizos o niveles. En estos casos necesitarás tener el nivel o los hechizos requeridos para activar la misión. Puedes conseguir nuevos hechizos al completar las tareas de los profesores, como recompensas de misiones. Ok. Sigue una misión para continuar. ¿Esto qué es? Mira, aprendemos accio y aquí hay que ir a las dos. Da igual a cuál vayamos primero, así que The map sea, is no hay- enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Desafío desbloqueado. Completa misiones principales. Brújula encantada. Nuevo artículo desbloqueado. Mira, la brújula encantada te guiará a lo que sea que estés rastreando. Brutal. Ya va, pero... Toca cosas. No, vamos a la clase, gente, vamos a la clase. Démonos de... A ver... Mira cómo nos guía. Desbloqueamos esto. Se desbloquean automáticos, o sea, solo con pasarles por un lado. Bueno, supongo que... Mira, loco. Nah, esto. Mira, me quedo sin palabras. De verdad. Lo siento, pero es que, o sea, me puede del juego, mira, es que me puede... Soy un puto fanboy, lo siento. El puto pibis de mierda, ¡no! ¡Huye! Yo no entiendo por qué por lo menos al pibis lo cortaron de las pelis, gente. Y es un cabroncete a más no poder el fantasma ese. Es que mira, el Stupefy en la traducción se llama desmayos. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. Joder, loco, que casi I get new te... students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprise Cállate la boca. as a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Bueno, lo mismo. Es la mecánica en el capítulo anterior de cómo se aprenden los hechizos, ¿no? Bastante sencilla. Dale, Germán, por ahí. Now, let's try ¿Recuerdan esa something a little escena? larger. Me encanta. Esto es genial, loco. Let us begin with the basic cast. Ok. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first. Ok, si then el enemigo se cast. está cubriendo. Remember, a Tutorial, surprised gente. opponent is a weak opponent. Ok. As Master Pruitt so artfully helps me. Good. Now, well done. Well done. ¿Y ahora? Tutorial, gente. Enemigos que se Very cubren, good. But the best way to les practice is by tiramos duel. levioso. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Y duelito de una vez. Vente, pues, Sebastián. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, Vente, and pues. Protego. Ahorita nos revienta la boca. Toma, 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 toma. About it. Can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Stupefy, Levioso.
Do you enjoy life? Ya ganamos. Que somos unos putos pros, o sea. Not bad for a beginner. Somos magos desde la beta, gente. I put you on the Epa, spot, unos punteles and you ahí para rose to the Gryffindor, pues. challenge. Points to Gryffindor. Ahí está, toma. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any Mira, la copa de la casa we can expect está great padre. things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ok. Me puede el juego, gente, me puede. Estoy como un crío, de verdad. ¿Tú quién eres? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Ok. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Típico de Hufflepuff. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect Placer, a new logote. student to be so deft with a wand. Then again, Y eso que la varita ni siquiera es mía. Ahora imagínate cuando tenga mi varita. No, I've te voy a drunk mentir. enough. Consider yourself lucky I held back. huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain Que el exclusive, puto belga es un sobrado de unsumptuous mierda, dueling loco. organization. Parece intrigante. Exclusive and unsanctioned. Sí, vamos para allá. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Por Whether supuesto. it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted Que lo de section Gryffindor of es the una library. fachada, gente. You Nuestro just corazón have está to be ahí con clever enough Slytherin, not to gente. get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If Un you're sitio de duelos, interested. ¿verdad? Till next time. Misión encontrada, defensa completada, perdón. Estudiante de primera, lo grito. ¿Qué nos dieron? Desafíos, nivel 2, ¿qué es esto? Ah, por cierto, gente, es que... Mira que ni lo había revisado porque estoy tan entretenido con el juego. Esto es de la edición deluxe, ¿no? Anda, póntelo. ¿Qué más tenemos acá? ¿Con borde plateado o con borde dorado? Me da igual. ¿Y aquí qué tenemos en la cabeza? Nada. ¿Y aquí en el cuello? ¿Esto qué es? Es que lo vendo. Capas y túnicas. Epa, por cierto, ¿dónde está todo lo que nos habían dado con supuestamente la... Supongo que más adelante, esto apenas está comenzando. Mira, no tenemos ni la varita, no tenemos monturas, no tenemos escoba. Animales, qué cantidad de cosas. Colecciones, mirad la cantidad de coleccionables. ¿Qué es esto? Ah, el retrato. Desafíos. Nos dieron este guante. Uy, esta sí la quiero. La capa legendaria.
Las misiones secundarias ya están disponibles. Las misiones secundarias disponibles se pueden encontrar dentro de las regiones de Hogwarts, marcadas como con la banderita esta negra. Y se descubren al explorar el mundo. Estas misiones otorgan experiencia, pero no te ayudan a avanzar en la historia principal. Típico de... vamos a esta, ¿no? Anexo de la biblioteca. ¿Y dónde está la misión secundaria? ¿Qué más tenemos acá? Desafíos. Ok. No, bueno, continuamos. Niña, I'd hate to face Professor Hecat in a duel. ¿dónde está? ¿Está arriba de nosotros o qué? Este cofre. Bueno, me voy. Estuvo buena la clase. Handy resource indeed, your field guide. A ver, ¿cómo subo acá? Gente, es que ya va. Hogwarts es un laberinto. Dios, pero es que hay tantas cosas por ver, que es que vamos a perder mucho tiempo si me pongo a ver todo. O sea, no. Otra de polvo flu, perfecto. ¿Qué hay acá? No. Tú anda para la clase. ¿Cómo? Subo, loco. Mira, necesito la guía. Estoy perdido. Por aquí, mira. Ah, no, íbamos bien. Más arriba todavía. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily Esto es want genial, him to de get out of the verdad. lesson. Vamos a hacer estas dos y una que otra secundaria, ¿no? Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you Nati. are the new student. Natsai Onai. Have you met Professor Ronan? Sí, mejor Nati, ¿no? No, bueno, si ella misma se llama Nati, pues bueno, la llamamos Nati. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Ahí va. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Podemos parar con los chistes malos. Even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Coño, ¿y ella está solita o qué? Ay, mira, aprendemos Accio. Excelente. Mira, yo creo que este es uno de los hechizos más útiles
de este mundo. Que tú necesitas algo, el control remoto, acción. Y no te tienes que levantar ni nada. Dale, anda, dale. Accio. Que somos un puto pro, loco. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Vamos pues. After me. Después de esto teníamos que hablar con la profesora Weasley, ¿no? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Okay. So why don't we have our newest student start us off? Dale pues, dale. Yo, sin miedo al éxito, brother. Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. Splendid! Joder, ya entendí. Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles, that's it! ¡Párate! Buenísima. Very good. Ajá. Very good. Points to Gryffindor. Vamos, carajo. There's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Okay. Yes, sir. Que me va a ganar Nati. La que más vale es esta, loco. Ay, mira dónde la dejó. Ay, Nati. Vente pues. ¡Para! ¡Joder! Not to worry. Mira, yo le puedo hacer trampa y con una de las mías tirarle la de ella. Me va a ganar, loco, me va a ganar. Así, propio cabrón. Ven. ¡No! Excellent control. Watch this. Perdimos, gente. Bueno, no importa, igual son todos puntos para Gryffindor. Anda para afuera. I will get you back for that. Uf, mira el empate justo al final. Que no me vas a ganar. Let us make this a bit more interesting. Si no la gano, le empato, loco. ¿Y ahora? Mira, está genial el puto juego. Uy, ahora con obstáculos. Dale pues. ¿Tú primero? Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all.
Bueno, entonces se la tumbé. Joder. Dale, pues. Dirá la pobre Nati, ¿este mamahuevo? Ya va. I know everyone is watching. Try not to be nervous. You are doing quite well. Joder. Here we go. Bueno, la tenemos fácil, gente, en realidad. Espera. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. ¡No, loco, no! Cagadota. Very good, both of you. No importa. Pues mira, por andar haciendo el tonto de jugarle sucio, mira. El karma. Gather your things on the way out. Eso es el karma. Si yo hubiese jugado a lo mío y... You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. Hagamos So let's take it amiguitos, all at gente. once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Coño, no debe ser fácil, ¿oíste? Sí, Is mírame. Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. Me interesa So esto. yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But Pero I deben did have tener to learn how cosas to use a distintas. wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient to Interesante, one ¿ves? without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Sí, es bastante dramático. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Igual ya me dio los puntos para Gryffindor y si perdía contra Nati eran más puntos para Gryffindor, así que me da igual. Le dije, la copa de la casa es para padre. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense Pero that yo no she's estoy molesto por haber perdido. O sea, esta es mi primera clase, loco. ¿Cómo me va a molestar? Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Perfecto.
Mira que hay otra de polvo flu, ¿no? ¿No está? Está debajo de nosotros. Eso, profesor. ¿Y aquí qué hay? Cerradura nivel 1. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. Mira, la You're the niña que student estaba sola, everyone's ¿no? been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Qué amable que lo diga, seamos educados. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Un poquito de modestia, ¿no? Better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Aquí hay un cofre. ¿Dónde está? I adore spending sunny. What are you up to now? Gato, gato, gato. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 17... Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says... Míralo, míralo, míralo. Telling Que lies, es Peeves. It was un... Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. Mira, 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 Trouble mira. you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Mira, yo no entiendo de verdad cómo... It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Yo no entiendo de verdad cómo lo eliminaron, gente. Decidieron no incluirlo en las pelis. ¿Esto qué es? Revelio. Levioso. Accio. ¿Viste? No sé. Perfecto. ¿Dónde está el cofre, loco? Revelio. Tapiz de Barnabás el Chiflado. Página de... Ajá. Este tapiz presenta al mago Barnabás el Chiflado en su ridículo intento de entrenar trolls para el ballet. Imagínate el impacto que hubiera tenido en las artes de haber tenido éxito. Joder, loco, Barnabás. Pero... Mira los putos trolls. Tú anda. Sí, tira para adelante. ¿Y aquí? Revelio. Accio. Estamos en la torre de astronomía. Sí, esto como que... Off on another adventure, are we? Querida, ¿qué? Satyavati. Te encantará saber que mis contactos en Cambridge me escribieron para reconocer que su interpretación de la lluvia de meteoritos estaba errada. Parece que un astrónomo irlandés y otro británico, basándose en los estudios de un colega italiano, todos moguls, que yo sepa, se propusieron calcular la posición de las partículas que están en la órbita de la Tierra para determinar si existe relación entre los meteoros y los cometas. Simplemente brillante. Imagina lo que podrían lograr con un telescopio encantado. Sentí que en mi correspondencia debía seguir usando el seudónimo que tenía en mis días de académico. ¡Qué frustración! Si bien todavía me resulta emocionante tener una identidad secreta, el motivo me irrita. Espero con ansias nuestro viaje a Yantar Mantar en los próximos meses. ¿Qué aventura nos espera? Te extraño, querida hermana. Espero que estés bien. Con amor. ¿Qué dice ahí? Sutrita. Eso mismo. Hola. Adiós.
Joder, otra cerradura nivel 1. Bueno, me voy. Me voy. Ya desbloqueamos aquí un... Mira, yo no voy a usar el viaje rápido para volver, ¿no? Así vamos viendo cositas. Qué bonito, gente. Mira lo de la torre de astronomía. Pero esto, qué increíble está. Es más, ni voy a correr. Revelio. Mira. Ya va. Girar. Loco. Ya va, porque son varias cosas, ¿no? Cerradura nivel 1. Ahí hay un cofre. Mira, ¿cómo abro esto? Que alguien me lo deje en los comentarios, si lo sabe, porque... A ver. 3-0. Te cagas, loco, no... A ver. Está este. No está el unicornio. ¿Esto qué es? Mira, aquí está el unicornio. Y acá... Ya está este. No, mira, yo voy tirando. Voy tirando porque no sé. Después venimos para acá. Después la abrimos. Vamos a ver la misión principal, ¿no? Aunque aquí tenemos una misión secundaria. El anexo de la biblioteca que hay acá. Mira, que hay 2 misiones secundarias. Volando de los estados. Vamos para allá. Vamos a hacer estas secundarias. Puede que quede un poquito más largo. Un poquitín más de 1 hora. Pero vamos a hacer estas secundarias. Y dejamos de último la principal, que no creo que sea muy larga. Y aunque la principal era ir a Hogsmeade, eso lo podemos dejar para el capítulo que viene. Vamos a hacer todas estas secundarias. A ver, Leonora. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Lo siento, estaba respondiendo un... Conozco muy bien Hogwarts y que es un marco vacío. No. ¿Descubriste algo Have you nuevo? gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. Ok, misión secundaria, buscar varios... Somewhat of a riddle, to be honest.
If I can Es work lo que out digo, the está riddle of comenzando this el juego one, mundo I'll know what to do abierto, with all of them. infinidad de As contenido. good a place as any to begin. Poco a poco, mientras vayamos avanzando, pues... If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Mira, Do come and find me if you stumble on something Lumos. illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Es este. ¿Qué significa? A ver. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Mira, 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 mira. They really shouldn't allow people. Sin palabras, loco. Entra ahí, pues. I knew there was a connection. I should tell the ¿Qué me Nora das? that I solved the Otro puzzle of that desafío, empty ¿verdad? frame. Joder, loco, mírame. Aquí es que es lo que digo. Aquí vamos a estar. Se me va a ir la vida en el puto Hogwarts. I solved the mystery of that painting. You did? How? Porque soy inteligentísimo. No, mira, seguí las pistas. I found the Mira. location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the Eso. frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Ok. ¿Qué es esto? Loco, mira, nada. Toca todo, tú. Es que es lo que digo, gente. Hay que tocar. Estamos tocones con el juego. ¿Qué nos queda? Otra misión secundaria aquí. Mangos de varita, dale, seguir misión. Vamos para allá. Lo que digo, vamos a hacer estas secundarias. I really have made. Is everything all right? Oh, hello. Nice to ¿Qué see you pasó, again. Crecia? Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. La cara es la misma. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove Ven, the ven, charm niña, yo myself. te ayudo. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. Págame. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your Si me books? pagas, te ayudo. Si Oh, no, to no. be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Dale, dale. Very Sí, much sí, es que la vamos a appreciated. ayudar. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. Pobrecilla, loco. No, hay que And bring ayudarla. them to me. I can remove the charm. Consigue los libros voladores de Crecia Bloom en la biblioteca. Vamos, pues. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. ¿Esto qué es? Lentes azules, 4 ojos. Ok. Poder, pero no veo más libros. Ahí hay otro.
Corre. Para acá. Allá ve el otro. Corre. Nos queda que uno. Ya lo vi, otro allá a aquel lado. A ver, cara, que mira la biblioteca, o sea, esto es... ¿Dónde está, loco? Pero si yo lo vi. Mira, ¿no? Ok, aquí arriba creo que no quedan más, ¿no? Tal vez en la parte de allá al fondo que haya uno. Mira, ahí hay uno. Nos falta un solo libro. That's the last book. Now to take them back to No Cresta. le leas el diario, loco. Hoy había sido... Mira, es que lo digo y empiezo a leer. Hoy había sido un buen día hasta que Garrett salpicó el ridículo brebaje que estaba creando sobre mis perfectos crisopos. Tuve que vaciar mi caldero para empezar de nuevo. Es una amenaza. Cree saber todo lo que hay que saber sobre pociones. Siempre interrumpe la clase del profesor Sharp con sus experimentos. Estoy segura de que, si no fuera sobrino de la profesora Weasley, ya habría sido expulsado. Esta noche habrá pescado ahumado para cenar, otra vez. Comienza a gustarme, aunque sigo prefiriendo la tarta de carne. Bueno, mirad, por lo menos no fue algo... Revelio. Como que brilla algo. El viejo bibliotecario. El retrato representa a uno de los primeros bibliotecarios de Hogwarts. Se dice que tenía cero tolerancia con alumnos ruidosos y era conocido por usar libremente el encantamiento silenciador al menor estornudo. Joder. Ya sabes, no puedes tener una alergia, una rinitis, pues... No podías venir a esta biblioteca. Revelio. Por si acaso, gente, por si acaso hay algo aquí. Mira, ¿ves? Aquí hay un cofre. ¿Cómo llegamos allá? Hay que apagar ese fuego, ¿verdad? Es la única. Todavía no tenemos no sabemos el encantamiento para hacerlo, pero... Es lo que se me ocurre, apagando el fuego ese. A ver, Cressida. Ven. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Aquí tienes, nada. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Bueno, lo siento, ya lo leí, pues, pero... Joder, pero que ya somos nivel 4. Vamos por la otra secundaria. De una vez. Tenemos uno aquí cerquita, ¿no? Vamos para allá. Qué bueno que el viaje rápido es casi instantáneo, todo es rapidillo, o sea... Ah, ok, la que tenemos cerca es aquí en la sala común. Revelio. Peasy has a special knack. It's tormenting Professor Black. No le puedo... Toma. Grosso.
Bueno, hay muchas cositas, gente, que estoy viendo con lo de Rebelio. Pero bueno, vamos tirando a la secundaria para que no quede muy largo el capitulillo. Genial, mi primer día de clases en Hogwarts. ¿Qué más puedo pedir? Es que está cargando. Decía, porque a veces tarda en abrir estas puertas, claro. Esa es su pantalla, es la pantalla de carga del juego. Mira, 5 de 8. Coño, qué bien. Can I help you? ¿Qué tenemos aquí, Lucan? ¿Unos duelillos o qué? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Me alegro oírlo. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross Mira, hacemos esta y dejamos el capítulo por aquí. Ya tenemos que 1 hora y 15 minutos casi. It's our way of determining the school's Y es que no, o sea, si es por mí no paro, gente. And to liven things up, Pero ustedes no se van a calar un capítulo de 3-4 horas. Sí, mira, que me uno a tu club. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the Dale, ring? pues. Todo listo. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. A ver. Penetra los escudos amarillos con hechizos de control, como el levioso o el hechizo levitatorio. Fijar el objetivo presionando el stick derecho te permite seguir a los enemigos sin tener que apuntar. Y estilo Dark Souls, gente. O sea, le das al stick, tarjeteas al enemigo y le das izquierda a derecha y cambias de target. ¡Ay, ay! ¡Joder! There goes my way. Don't shy away now. Ah, tienen CD, gente. Y si yo le lanzo a lo acerca hacia mí. Solamente, no. Coño, me gustaron los duelos. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. ¡Sas, papá! Ya me dijiste que puedo ser el campeón y para allá va padre. But check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Yo vi algo acá. Lumos. No. Acción. Levioso. Bueno, no sé. Es que, gente, bueno, supongo que tenemos que descubrir un montón de hechizos y... Empezando por el Alojomora, por favor. Pero por aquí lo vamos a ir dejando hoy porque, mira, ya llevamos bastante. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. Ok. Mira el campo de Quidditch, loco. Y cuando tengamos la escoba y estemos dando vueltas por ahí... Uf. No puedo con mi emoción. ¿Tú? No te abras.
Joder, mira aquí. Mira. Es que se siente tan vivo todo el castillo, todo loco. Pero, gente, lo que digo, lo vamos a ir dejando por aquí. Porque no, ya está bastante larguillo el capítulo. Espero que les haya gustado, coño. Sí, muchísimas gracias para los que están suscritos. Y mira, si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, coño, que es gratis y ayuda un montón. Ya saben, dejen su me gusta, coméntenme qué tal les está pareciendo el juego. Mira, a mí me está encantando. Llevo que 2 orillas nada más y no aguanto las ganas de jugar más. Si es por mí, ni corto el video aquí, si seguimos de largo. Pero nada, gente, espero que les haya gustado, que estén muy bien. Ya saben, dejen su me gusta, coméntenme de dónde me están viendo, qué tal les parece el juego, qué casa escogieron ustedes, si es que lo están jugando. Y nada, síganme en las redes sociales que están por allí. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.